minorities. Save Hindus, save Hindus. Le gouvernement canadien a dénoncé publiquement la violence et la persécution contre la communauté hindoue au Bangladesh. So we ask the government to denounce publicly the violence that is being experienced by the Hindus and the minorities of Bangladesh. Une déclaration claire et sans équivoque réaffirmera la position de notre nation. Must be condemned. If you are